भक्ति का अस्ति, तृतीया विभक्तेः प्रयोगाः अस्माभिः कथं करणीयाः इति दृष्टम्। प्रथमा विभक्ति कर्ता इति अर्थे अस्ति, कर्ता अर्थे कर्त्रार्थे, क्रियायाः कः कर्ता तस्मिन् अर्थे प्रथमा विभक्ति अस्ति। वसन्तः जलं पिबामि, अत्र कः कर्ता? वसंत। अतः वसन्तः शब्दस्य सप्तमी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। पुनः एकवारं शृणोतु। वसन्तः कर्ता अस्ति क्रियायाः, अतः प्रथमा विभक्ति। कर्मार्थे द्वितीया विभक्ति। प्रियतमं वस्तु, प्रियतमः व्यक्तिः, प्रियतमं स्थानम्, तस्मिन् अर्थे द्वितीया विभक्ति भवति। राम रामं, सीता सीतां, कवि कविं, नदी नदीं। सुलभम् अस्ति, सरलम् अस्ति। तृतीया विभक्ति करणार्थे, साधनार्थे भवति। यत्र साधनः अस्ति तत्र तृतीया विभक्ति भवति। अहं हस्तेन कूपिं स्वीकरोमि, अहं हस्तेन जलं पिबामि, अहं कूप्या जलं पिबामि। पानक्रियायाः साधन करण कूपी अस्ति, अतः तृतीया विभक्ति। ह्यः तृतीया विभक्ति वयं दृष्टवन्तः। इदानीम् अग्रे गच्छामः। अद्य अष्टमः दिवसः। सर्वेषां स्वागतम्। सुस्वागतं, सम्यक् नास्ति स्वागतम् एव। यदि कोऽपि सुस्वागतं वदति तर्हि कापि बृहत् दोषः नास्ति, किन्तु व्याकरणदृष्ट्या नास्ति युक्तम्। युक्तं बरोबर नयेते। स्वागतम् एव सम्यक्, स्वागतम् एव प्रयोजनीयम्। अस्तु, इदानीं शीघ्रं गीतं गायामः। गीतं गातुं मञ्चे आह्वयामि। काम् आह्वयामि? किञ्चित् मधुरा ध्वनिः आवश्यकी, नाहीतर आपलीच वाट लागेल। मंगलताई बोला। संततं पाहि माम्, संततं पाहि माम्, संगीत श्यामळे, संगीत श्यामळे। व्यवस्थित ऐका। संततं पाहि माम्, संततं पाहि माम्, संगीत श्यामळे, गीत श्यामळे। सर्वाधारे जननी रे, सर्वाधारे, सर्वाधारे जननी रे, सर्वाधारे। उत्तमम्। संततं पाहि माम्, संगीत श्यामळे, सर्वाधारे जननी रे, सर्वाधारे। संततं पाहि माम्, संगीत श्यामळे, सर्वाधारे जननी रे, सर्वाधारे। जननी चिन्तितार्थ प्रदे, जननी चिन्तितार्थ प्रदे, चिद्रूपिणी शिवे, चिद्रूपिणी शिवे। श्री गुरु गुह सेविते, श्री गुरु
श्री गुरु गुह सेविते शिवमोहाकारे. मोहाकरे पुन्हा एकदा व्यवस्थित. जननी चिंतितार्थ प्रदे जननी चिंतितार्थ प्रदे चिद्रूपिणी शिवे पितृपिणी शिवे श्री गुरु गुह सेविते श्री गुरु गुह सेविते शिव मोहाकारे. मोहाकरे सर्वे प्रयतन्तु. सगळ्यांनी प्रयत्न करा. प्रयत्नं कुर्वन्तु. अस्तु एकवारम् अहमेव गायामि. सर्वे शृण्वन्तु. सन्ततं पाहि मां संगीतश्यामळे सर्वाधारे जननि रे सर्वाधारे. सन्ततं पाहि मां संगीतश्यामळे सर्वाधारे जननि रे सर्वाधारे. जननी चिंतितार्थ प्रदे चिद्रूपिणी शिवे श्री गुरु गुह सेविते शिव मोहाकारे. जननी चिंतितार्थ प्रदे चिद्रूपिणी शिवे श्री गुरु गुह सेविते शिव मोहाकारे. संततं पाहि मां संगीतश्यामळे सर्वाधारे जननि रे सर्वाधारे जननि रे सर्वाधारे. जमल तसं तुम्ही शिका. मी जे मला येतं ते सांगितले तुम्हाला. अस्तु इदानीम् अग्रे पठामः. अद्य चतुर्थः चतुर्थी विभक्ति. चतुर्थी विभक्ति का अस्ति, कदा प्रयुज्यते, कथं भवति सर्वं पश्यामः. तत्पूर्वं किञ्चित् वस्तूनां नामानि जानीमः. अवगच्छन्तु. पाकशालायां कानि कानि वस्तूनि सन्ति, के कानि कानि वस्तूनि सन्ति तान् सर्वान् जानीमः. सर्वान् इत्युक्ते महत्वपूर्णानि वस्तूनि एव जानीमः. अस्तु ध्यानेन पश्यन्तु. अहं पृच्छामि भवन्तः भवत्यः किं किं स्मरन्ति. अहं पृच्छामि, मी विचारणार. लक्षात घ्या. ध्यानेन पश्यन्तु. स्वयंपाकगृहं वा पाकशाला. नॉट पाठ, पाक पाकशाला. अस्तु पाकशाला वा स्वयंपाकगृहं. शीतकं शीतकं द्विवारं वदामि. इन पाठशालायां संभाषणवर्गे ते अत्र उच्चैः उत्तमया ध्वनिना वदन्ति. शीतकं 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 शीतकम्. एतावत्. तत्र संभाषणवर्गे देहली मध्ये बहु आनन्दः अस्ति. किन्तु अत्र भवन्तः पठने बहु उत्तमाः सन्ति. अतः वारं वारम् आवर्तनं न करोमि. शीतकं 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 शीतकम्. एतावत्. एकः बालकः आगच्छति. तत् पदार्थं स्वीकृत्य सर्वान् दर्शयति. घटीः 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 घटी घटी घटी. एतावत्. अस्तु. शीतकं शीतकम् इत्युक्ते
फ्रीज. वातायनं वातायनम् इत्युक्ते खिडकी. खिडकी. अनिलचुल्लिः अनिलचुल्लिः अनिल इत्युक्ते फायर आग. चुल्लिः अनिलचुल्लिः थोडंसं गॅस. वेगळं. ठीक आहे गॅस. अनिलकोशः अनिलकोशः सिलेंडर बाटला. अनिलकोशः. पश्यन्तु चषकः चषकः कप कप ग्लास. चषकः. उत्पीठिका. टेबल. बॅकग्राऊंड नॉईज जास्त आहे त्यांनी म्यूट मध्येच राहा. तुंग तुंग बंद करा. म्यूट मध्ये. ज्यांचा बॅकग्राऊंड नॉईज जास्त आहे त्यांनी म्यूट मध्ये राहा. धन्यवाद. उत्पीठिका टेबल. टेबलला मराठीत अंजली जाई चौपाई म्हणतात ना. चौपाई. उत्पीठिका. शीतकं वातायनम् अनिलचुल्लिः अनिलकोशः चषकः उत्पीठिका. सर्वे जानन्तु पंच शब्दाः सर्वे जानीमः. पंच शब्दान्. न्यूनाति न्यूनं पंच अधिकाति अधिकाति अधिकं बहवः. सर्वान् शब्दान्. उत्पीठिका. आसन्दः 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 खुर्ची. खुर्ची. दूरवाणी अस्माकं हृदयम् अस्माकं जीवनम् अस्माकं हानिदायकः पदार्थः. दूरवाणी. वस्त्रम् एकमस्ति वस्त्रम्. फलानि फलानि बहूनि सन्ति अतः फलानि. एकमस्ति चेत् फलं. बहूनि सन्ति अतः फलानि. वस्त्रम्. नलिका 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 इत्युक्ते नळ. नलिका. छुरिका छुरिका छुरिका. दर्वी 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 पळी. बाष्पस्थाली आपल्या घरातील बॉम्ब. माहिती सगळ्यांना. कुकर मधलं खाणं पण पर्याय नाही. पर्याय आहे पण आपण आता जाऊ द्या. आपल्याला काहीच माहित नाही. असो म्हणजे मी पण तुमच्यातच आहे. बाष्पस्थाली म्हणजे काय. कुकर. कुकर डेंजर. झालं एवढंच. बाष्पस्थाली ही. चला काय काय लक्षात राहिलं बोला. हा. फ्रीज म्हणजे शीतकम. केवलं संस्कृते वदन्तु. शीतकम. शीतकम्. अनिलचुल्लिः. हा. विरमतु अनिलकोश. विरमतु. अन्ये वदन्तु. अनिलचुल्लिः अनिलकोशः. अन्ये वदन्तु. उत्पीठिका. आम्. हा? नलिका. हा? दूरवाणी. दूरवाणी. आसंद. आसन्दः. उत्पीठिका. उत्पीठिका. दर्वी. फलानी. दर्वी. दर्वी. छुरिका. फलानि. उत्तमम्. बाष्पस्थाली. बाष्पस्थाली. चषक. छुरिका. छुरिका. नलानी. नलानि. नलिका. नलिका सॉरी. नलिका. वस्त्रम. वस्त्रम्. दूरवाणी. दूरवाणी अभवत्. फलानि. फलानि अभवत्. चषक. चषकः अभवत्. अनिल अनिलकोशः अभवत्. अनिलचुल्लिः अभवत्. वातायनम्. वातायनम्. वातायनं. अनिलकोशः.
अद्य वीडियो न दर्शयामि अहम्। अनिलकोशः अनिलकोशः अभवत्, दर्वी दर्वी अस्ति, दर्वी न अभवत्। अस्तु, अद्य मुखं न दर्शयामि। बाष्प काय सर ते बाष्प बाष्पस्थाली अभवत्। एकवारं सर्वे पश्यन्तु। आम्, स्वयंपाकगृहं शीघ्रं शीतकं वातायनम् अनिलचुल्लिः अनिलकोशः चषकः उत्पीठिका आसन्दः दूरवाणी वस्त्रं फलानि नलिका छुरिका दर्वी बाष्पस्थाली। वाह, सर्वम् उक्तवन्तः। सर्वं- सर उपरि कपाटिकामपि अस्ति, कपाटिका अपि अस्ति, कपाटिकां न, कपाटिका। कपाटिका अपि अस्ति। हा, एकवारं 10-12 शब्दान् स्मरणीयाः 12 शब्दाः अस्माभिः स्मरणीयाः। सर्वान् अनिलकोशः किम् अस्ति? अनिलकोशः अत्र दृश्यते खलु? न दृश्यते। न दृश्यते? अनिलकोश इत्युक्ते सिलिण्डर्। आम्, अग्रे गच्छामः। इदानीं चतुर्थी विभक्तिं पश्यामः। चतुर्थी विभक्तिं का विभक्ति? चतुर्थी। चतुर्थी विभक्ति इत्युक्ते मराठी मध्ये साठी। साठी क्रियायाः क्रिया अति सुलभा अस्ति चतुर्थी विभक्ति, अति महत्वपूर्णा अस्ति चतुर्थी विभक्ति। बालकः नदीं गच्छति, बालकः नदीं गच्छति। अत्र अय्यो, हाँ, बालकः देवा, हाँ, बालकः नदीं गच्छति एका क्रिया। किमर्थं नदीं गच्छति? अत्र किं प्रयोजनम् अस्ति? तत् प्रयोजनं दर्शनार्थं चतुर्थी विभक्ती। अंघोळीसाठी नदीवर जातो। बालकः अर्थमेव स्नानार्थं। किंचित काठिन्यमस्ति, किन्तु एकवारम् अवगतवती समाप्तम्। बालकः स्नानार्थं नदीं गच्छति। एकक्रियार्थम् अन्या क्रिया यत्र क्रियते तत्र अर्थं योजनीयम्। बालकः स्नानार्थं नदीं गच्छति। अस्तु, अहं शब्दं वदामि, भवन्तः अर्थं योजयतु। किं योजयतु? किं योजयतु? अर्थम अर्थम अर्थम्। ओके, अर्थम्। अर्थम् इत्युक्ते किम्? अर्थम् इत्युक्ते किम्? प्रयोजनार्थम। साठी। अर्थम् इत्युक्ते साठी। ओके, भोजन बोला। भोजनार्थम। भोजनार्थम। विद्यालय। विद्यालयार्थम् ओके, श्रवण। श्रवणार्थम। श्रवणार्थम। दान। दानार्थम पान। पानार्थम भोजन। भोजनार्थम। दर्शन। दर्शनार्थम। दर्शनार्थम। पठन। पठनार्थम रक्षणार्थम। रक्षण। रक्षणार्थम रक्षणार्थम। अत्र विद्यालय शब्दः न आगमिष्यति। अस्ति चेत् चिन्ता नास्ति। संस्कृत बहु बृहत् अस्ति, सागरः इव अस्ति, सागरः एव अस्ति, सागरः इव। ओके, रक्षण। वदन। वदनार्थम। धावन। धावनार्थम। धावनार्थम।
चिंतन चिंतनार्थम चिंतनार्थम धन धनार्थम धनार्थम पैशासाठी अस्तु अर्थम यदा योजयामः तदा साठी पर्पस उद्देश्य अत्र दृश्यते उद्देश्य नदीम किमर्थम कशासाठी जातो काय उद्देश आहे स्नानार्थम स्नानार्थम. उद्देश दर्शनार्थम चतुर्थी विभक्ती आगच्छति भवति अस्तु अग्रे पश्यामः बालकः छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति कुत्र गच्छन्ति छात्राः विद्यालय विद्यालयं. उत्तर कसं द्यायचे छात्रः विद्यालयं गच्छति. गच्छन्ति व्यवस्थित बघा गच्छन्ति. छात्र छात्राः पठनार्थम विद्यालयं गच्छन्ति किमर्थं काय पर्पस पठनार्थम पठनार्थम किन्तु किन्तु इदानीं विद्यालये अध्यापनमेव न भवति एकं विनोदं श्रुतवान् विद्यालये किं किं मिलति विद्यालये गणवेशं मिलति विद्यालये टिप्पणी पुस्तिकां मिलति विद्यालये पुस्तकानि मिलन्ति विद्यालये लेखनी प्राप्नोति विद्यालये मार्जनी प्राप्नोति विद्यालये मापिका प्राप्नोति किन्तु ज्ञानं ट्यूशन मध्ये प्राप्नोति विद्यालये किं किं मिलति ज्ञानं त्यक्त्वा सर्वं मिलति इदानीं विद्यालये ज्ञानं कुत्र मिलति ज्ञानं ट्यूशन गृहाभ्यासिकायां मिलति ट्यूशन मध्ये अस्तु अस्माभिः किं करणीयं नन् ऑफ आवर बिजनेस छात्राः पठनार्थं किन्तु अहं ज्ञानं ददामि मम विद्यालये छात्राः ज्ञानसम्पन्नाः भवन्ति अस्तु पठनार्थं गच्छन्ति किमर्थं गच्छन्ति पठनार्थं आजकालचे कॉलेजचे मुलं तर बाबा बाबा मंदिरम अहमस्ति अतः गच्छामि अहम गच्छामि कुत्र गच्छामि मंदिरम कर्ता कर्म पूजनार्थम पूजन क्रिया अस्ति क्रियायाः क्रिया एका क्रियेसाठी दुसरी क्रिया केली जाते म्हणजे पूजा करण्यासाठी जाण्याची क्रिया समजतंय का मराठीत हो एका क्रियेसाठी दुसरी क्रिया ज्यावेळी होते त्यावेळी आपण अर्थ वापरतो त्याला क्रियायाः क्रिया क्रियेसाठी क्रिया असं म्हणतात अर्थम पूजनार्थम म्हणजे पूजा आपलं मराठी सोपं साठी आंघोळीसाठी अभ्यास करण्यासाठी पूजेसाठी मंदिरम गच्छामी तुम्हाला एक एक सांगायचंय बरं का प्रयत्न करायचा आहे अंबा भोजनार्थम भोजनार्थम भोजन एका क्रिया अस्ति पूजन एका क्रिया अस्ति पठन एका क्रिया अस्ति हा अर्थम शाकम आनयति शाकम इत्युक्ते किम भाजी शाकम इत्युक्ते भाजी एकनिमिषं शाकम इत्युक्ते भाजी अस्तु शाकम आनयति आनयति इत्युक्ते किम् आनने अग्रे अग्रे गच्छामः भ्रमण भ्रमण किमस्ति एका क्रिया तत् क्रियार्थम अन्या क्रिया अहम सः प्रातः भ्रमणार्थम वाटिकायां गच्छति किंवा वाटिकां गच्छति सः म्हणजे तो प्रातः सकाळी भ्रमणार्थम वाटिकायां गच्छति सम्यक् अस्ति वा सम्यक् सम्यक् अस्ति अस्तु अस्तु वानरः अत्र पश्यतु
शब्दः अपि अर्थम अर्थे योजितवान. स्नान पठ काय बोलतो कळते का? स्नान, पठन, पूजन, भोजन, भ्रमण सर्वाः क्रियाः सन्ति, किन्तु फल अत्र क्रिया नास्ति. फल शब्दः अस्ति. नाउन. फलार्थम वानरः फलार्थम वृक्षम आरोहति. किमर्थम वृक्षम आरोहति? फलार्थम. फलार्थम. कथम कथम प्रश्नः प्रष्टव्यः अवगतवन्तः खलु? किमर्थम किमर्थम फलार्थम. फलार्थम. एकमेकं वाक्यं प्रयत्नं करोतु, कुर्वन्तु. एकमेकं वाक्यं निर्मातुं. हा. अहं भोजनार्थ पाकशालां गच्छामि. अहं भोजनार्थं पाकशालां गच्छामि. आपणं गच्छामि. आपणं गच्छामि. होटेल भोजनालयं गच्छामि. होटेल. अस्तु. बोला बोला बोला. वदन्तु वदन्तु वदन्तु. तूष्णीं वदन्तु. अहम् अहम् आनन्दार्थं संस्कृतं आनन्द- पठामि. अहम् आनन्दार्थं परमानन्दार्थं संस्कृतं पठामि. उत्तमं वाक्यम्. आनन्दार्थम् एव पठन्तु, न तु धनलाभार्थं, न तु अन्य प्रयोजनार्थम्. अस्तु. हा, वदन्तु एकमेकं वाक्यम्. अहं दर्शनार्थ वारिं गच्छामि. अहं दर्शनार्थं वारिं गच्छामि. पंढरपुरं गच्छामि. गच्छतु. नृत्वा गच्छतु. गीत्वा गच्छतु. दर्शनार्थं वारिं गच्छामि. सम्यक्. वदन्तु वदन्तु. अहं स्वास्थ्यार्थं योगं करोमि. अहं स्वास्थ्यार्थं योगं योगा चुकीचा शब्द आहे. आपला शब्द नाही योगा. अमेरिका त्या लोकांनी म्हणायचं. आपण योग. अहं स्वास्थ्यार्थं योगं करोमि. योगासनानि करोमि. प्राणायामं करोमि. अस्तु. योगं. वदन्तु वदन्तु. वाक्यानि वदन्तु. उषा भगिनी. हा. बालकः बालकः आनंदासाठी म्हटलंय. आनंदार्थ आनंदार्थं मित्रं मित्रं भेटति. मिलति. मिलति मिलति. मिलति. अस्तु. उत्तमम्. आनन्दार्थं हा वाक्यं वदन्तु. सन्तोष महोदय, तूष्णीं मा भवतु. अहं कामार्थं कार्यालयं गच्छामि. अहं कार्यार्थं कार्यालये गच्छामि. कार्यालये अहं गच्छामि. कार्यार्थं. काम इत्युक्ते संस्कृत मध्ये काम इत्युक्ते इच्छा. अहं कार्यार्थं कार्यालये गच्छामि. इतोपि वाक्यानि श्रोतुम् इच्छामि. अहं पठनार्थं पुस्तकम् आनयामि. अहं पठनार्थं पुस्तकम् आनयामि. अहं धनार्थं कार्यालयं गच्छामि. धनार्थम्. अहमपि धनार्थम् एव कार्यालयं गच्छामि. अन्यथा अहं दर्शनार्थं मन्दिरं गच्छामि. हा, गच्छतु. प्रतिदिनं गच्छतु. अस्तु. अग्रे गच्छामः. हा, वदतु वदतु. अहं लेखनार्थं लेखनार्थं लेखनीम् आनयामि. हा, लेखनीं क्रीणामि. विकत घेतो. आनयामि. अहं लेखनार्थं लेखनीम् आनयामि. उत्तमम् उत्तमम्. एतत् सर्वं स्पष्टं खलु? खलु. स्पष्टं खलु? स्पष्टं.
तुम्ही खलू म्हणायची गरज नाही. स्पष्टम. स्पष्ट. हे तुम्हाला कळालंय का? तुम्ही काय म्हणणार? कळालं. हो. स्पष्टम. अवगतम. अवगतवान. अस्तु. एतदेव एतदेव अर्थः अन्येन शब्देन प्रकटीकर्तुं शक्नुमः. एतदेव अर्थम स्नानार्थम स्नानासाठी एतदेव अर्थम कथम कृते योजयित्वा वदनीयं पश्यन्तु. सम्यक् अस्ति, सरलम् अस्ति, चिन्ता नास्ति. बालकः नदीं गच्छति स्नानस्य कृते. स्नानार्थम स्नानस्य कृते एकमेव अर्थम. तर्हि किमर्थं भिन्नाः प्रयोगाः सन्ति? एतत्तु भाषायाः समृद्धिः अस्ति. स्नानस्य कृते स्नानार्थम. पश्यतु. पठनार्थम पठनस्य कृते. छात्राः पठनस्य कृते विद्यालयं गच्छति. सर्वत्र किं योजनीयं? स्नानस्य कृते. अहं पूजनस्य कृते मन्दिरं गच्छामि. अहं पूजनस्य कृते मन्दिरं गच्छामि. अवगच्छन्ति खलु? पूजनस्य कृते. समजते का काय चाललंय? जे आपण पूजनार्थमनी बोलत होतो तेच आपण कृते शब्दांनी बोलणार आहे. पण कसं बोलायचंय तिथे आपल्याला आणायची षष्ठी विभक्ती, जे आपण 1-2-4 दिवसामध्ये बघणार आहोत. पूजनार्थम पूजनस्य कृते मंदिरम गच्छामि. बोला. भोजनार्थम भोजनस्य कृते. भ्रमणार्थम भ्रमणस्य कृते. फलार्थम फलस्य कृते. फॉर साठी स्य कृते साठी. वदन्तु एकमेकवाक्यं. किंचित भिन्नं क्रियां स्वीकुर्वन्तु. किंचित भिन्नं क्रियां. गच्छामि, आगच्छामि, पठामि, लिखामि. एताः क्रियाः त्यक्त्वा अन्याः क्रियाः स्वीकुर्वन्तु. वदन्तु एकमेकं वाक्यं. स्य कृते. अहं कृपास्य कृते भगवतीं पूजनं करोमि. नाही. कृपा शब्द अत्र पश्यतु. सर्वे पश्यन्तु. स्नान, पठन, पूजन, भोजन, भ्रमण, फल. अन्ते कः अस्ति? अत्र सर्वे अन्ते कः अस्ति? न नास्ति. अत्र अन्ते अ अस्ति. स्नान, पठन. अतः स्नानस्य. कृपा शब्दे अन्ते किमस्ति? अतः कृपास्य न भवितुम् अर्हति, न भविष्यति. स्पष्टम्? अकारान्त शब्दं योजयतु. अकारान्त शब्दं. दान, भोजन, किमपि फल, किमपि स्वीकरोतु. अहं दानस्य कृते मन्दिरं गच्छामि. अहम दानस्य कृते. आलं का? किंवा दानार्थम. किंवा दानार्थम. दानार्थम म्हणा किंवा दानस्य कृते म्हणा. एकमेव अर्थम. आम. एकमेव अर्थम. कळतंय का काय चाललंय? अवगच्छन्ति प्रचलन अस्ति. आम. बोला. एकमेकं वाक्यं वदन्तु. एकमेकं वाक्यं वदन्तु. अहं लेखनस्य कृते अहं लेखनीम् आनयामि. अहं लेखनस्य कृते लेखनीम् आनयामि. अहं ज्ञानस्य कृते गीताम् आनयामि. अहं तपसः कृते वनं गच्छामि. अहं सिद्धेः कृते अस्तु
भिन्नाः शब्दाः अकारान्तशब्दम् एव योजयन्तु। शीघ्रं शीघ्रं। पाण्डुरङ्गा। अहं पूजार्थं पुष्पम् आनयामि, अहं पूजार्थं फलम् आनयामि, अहं पूजार्थं गन्धवर्तिकाम् आनयामि, अहं पूजार्थं गङ्गाजलम् आनयामि, अहं पूजार्थं धूपम् आनयामि, अहं पूजार्थं दीपम् आनयामि, अहं पूजार्थं नैवेद्यम् आनयामि। किं किम् आनेतुं शक्नुवन्ति? सर्वम् आनयतु, आनयन्तु, वदन्तु एकमेकं वाक्यम्। हाँ, अहं भोजनार्थं शाकम् आनयामि। भोजनार्थं शाकम् आनयामि, अत्र एव अस्ति। हा, नूतनं वाक्यं वदन्तु। अहं निद्रार्थं गच्छामि। निद्रा शब्द कथम् अस्ति? निद्रा आ, अत्र अत्र अस्ति सर्वत्र। भवती आ इति विषये वदति। कथं तेषां साम्यः भवितुमर्हति? कथं अहं तेषां भ्रमणार्थं हाँ, वाटिका गच्छामि। कृते अत्र भ्रमणार्थं प्रयोगः चलति। अत्र स्य कृते चलति। स्य कृतेः प्रयोगं कुर्वन्तु। शीघ्रम्। अंजलि महोदय कुत्र अस्ति? कुत्र गतवती? अहं पायसस्य कृते क्षीरं पायसः शब्दः भिन्नं चलति। पायसः एव षष्ठी विभक्ति। पायसः कृते दुग्धम् आनयामि। इतोपि सरलं वाक्यं वदतु। वृक्ष वदन्तु। वृक्ष 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 वृक्षस्य कृते अहं वृक्षस्य कृते जलं सिञ्चामि। अहं वृक्षस्य कृते जलं सिञ्चामि। विद्यालय बोला। अहं भोजनस्य कृते उत्पीठिका आनयामि। अहं भोजनस्य कृते किम्? उत्पीठिका आनयामि। उत्पीठिकाम् आनयामि। ते कर्म आहे त्याच्यामुळे द्वितीया। उत्पीठिकाम् आनयामि। वदन्तु वाक्यानि। माता भोजनस्य कृते ओदनं पचति। काय अहं माता माता भोजनस्य कृते ओदनं ओदनं पचती। जेवण्यासाठी आई काय करते? जेवण बनवते। बोला बोला, सुट्टी नाही बोलल्याशिवाय। अहं क्रीडार्थं कन्दुकम् आनयति। अहम् आनयति। अहं न आनयामि। आनयामि का आनयामि? आनयामि सर। हा, अहं पुन्हा एकदा बोला वाक्य। अहं क्रीडार्थं कन्दुकम् आनयामि। अर्थं चालू आहे का सध्या? क्रीडस्य कृते का? कारण की शब्द कसा आहे? क्रीडा आकारांत, त्याच्यामुळे रामस्य असं नाही होणार. तर कसं होणार? क्रीडायाः कृते, सीता शब्दाची षष्ठी, सीतायाः. तसं क्रीडायाः कृते जलं किं? पादकन्दुकम् आनयामि। अग्रे अग्रे अग्रे। हा, अहं दीपार्थं प्रज्वलस्य कृते मन्दिरं गच्छामि। अहं दीपप्रज्वलनस्य कृते मंदिरं गच्छामि। बरोबर म्हणायचं वाक्य। अहं दीपप्रज्वलस्य कृते मन्दिरं गच्छामि। मंदिरं गच्छामि। अस्तु, एतावत् सम्यक्। हा, अग्रे पठामः। आम् आम्, किं किं पठितम् अद्य? क्षम्यताम्, अहं स्लीपी। किं किं पठितम् अद्य? किं किं पठितम् अद्य? चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति। तत्र अर्थे, अर्थं
स्नानार्थम दानार्थम भोजनार्थम अग्रे भ्रमणार्थम भोजनस्य कृते पानार्थम रामार्थम कृष्णार्थम रावणार्थम पुत्रार्थम पुत्रापि अर्थम योजयतु चतुर्थी विभक्ती साठी साठी साथी अनन्तरं स्य कृते स्नानस्य कृते दानस्य कृते पानस्य कृते रामस्य कृते कृष्णस्य कृते भरतस्य कृते दशरथस्य कृते विभीषणस्य कृते रावणस्य कृते मेघनाथस्य कृते बड 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 तरच येणार आहे आता नाही येणार अग्रे गच्छामः पश्यतु कः अस्ति नारायण रामः न प्रथमे चित्रे पश्यतु प्रथमं चित्रं पश्यतु नारायणस्य कृते नारायणस्य कृते युद्धस्य कृते युद्धस्य कृते शिवः कः अस्ति सः द्वितीय चित्रे कः अस्ति प्रभु रामचंद्र प्रभु रामः एव शंकराची पूजा यस भगवान शंकरः आम् रामेश्वरम रामेश्वरं प्रथमं चित्रम् अहं न स्मरामि शिवः आशीर्वादं ददाति अस्तु मागे ब्रह्मा आहे का मागे नाही अस्तु चार नारायणस्य कृते अस्तु अस्तु नारायणस्य कृते युद्धस्य कृते म्हणजे युद्धासाठी नारायणस्य कृते म्हणजे नारायणासाठी हा पवनपुत्रस्य कृते म्हणजे कोणासाठी हनुमानासाठी आता इथे बघा जर आकारांत शब्द असेल यदि शब्द आकारांत अस्ति सीता गीता माला लता अस्ति चेत सीतायाः न तु सीतास्य कळते का आम पवनपुत्रस्य अ असल्यामुळे स्य पण इथे आ असल्यामुळे काय होणार याः सीतायाः कृते गीतायाः कृते मालायाः कृते बालिकायाः कृते कन्यायाः कृते नौकायाः कृते एतावत् इति एवं भविष्यति समजले का आम साठी 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 आता बघा पुढचा भाग अग्रिमः अग्रे गच्छामः आम अग्रे गच्छामः केवलं द्वित्री छात्राः वदन्ति गच्छामः अन्ये छात्राः किं कुर्वन्ति अस्ति अस्ति सर्वे अस्ति पश्यतु अत्र चतुर्थी विभक्ती दानार्थे कान उघडे करा 2 मिनिटांसाठी पुन्हा चांगले चतुर्थी विभक्ती दानार्थे प्रथमा कर्ता अर्थे द्वितीया कर्म अर्थे तृतीया साधन करण अर्थे चतुर्थी दानार्थे चतुर्थी दानार्थे दानार्थे चतुर्थी दानार्थे हा रमेशः बघा गोडे सगळे सगळं रमेशः फलं ददाति रमेशः फलं ददाति किंतु गणेशः अत्र स्वीकर्ता ग्राहकः अस्ति अतः गणेशाय आता इथे महत्वाची गोष्ट आहे रामाय लक्ष द्या राम इदानीं चतुर्थी विभक्तेः आरम्भः अभवत् इदानीं गणेश गणेशाय शृण्वन्तु गणेश गणेशाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेव
वसुदेव देवाय वासुदेवाय हरः हराय हराय छात्रः हर छात्राय हर हरायः छात्राय शिक्षकः हरायः शिक्षकाय नाही हो हरायः कसं काय म्हणताय राम गणेश गणेशाय झाले विसर्ग आहे का तिथे विसर्गः तत्र नास्ति नास्ति तरी न योजयतु गणेशः गणेशाय विसर्गः नास्ति पंडिताय ओके पंडितः पंडिताय मूर्खायः मूर्खाय तर तुम्ही काय म्हणताय का असतं? मूर्खाय विसर्ग आहे का इथे आहे का नाही 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 तर नाही म्हणायचं न नास्ति गणेशाय विद्यालय बोला पटपट शीघ्रं वदन्तु विद्यालयाय ब्राह्मणः ब्राह्मणाय क्षत्रियः क्षत्रियाय क्षत्रियाय शूद्र शूद्राय वैश्य वैश्य वैश्याय देव देवाय भक्त भक्ताय भक्ताय शिष्यः शिष्याय सरलम जो 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 घेणार आहे स्वीकर्ता ग्राहकः अस्ति तस्य का विभक्ती चतुर्थी चतुर्थी विभक्ती अस्तु गणेश गणेशाय रमेशः गणेशाय फलं ददाति ददाति म्हणजे काय हो मराठीत गणेशला फळ दिले फळे दिले रमेश गणेशला फळ देतो पुढे रमेशः शिक्षक आता काय येईल बघा शिक्षकाय हा रमेशः सुधाखंडं शिक्षकाय सुधाखंडं ददाति सुधाखंडं ददाति पुढे पुढे बोला आता चला एकेकाने प्रामाणिकपणे हा रमेशः वैद्याय धनं ददाति हा एकेकाने म्हणा दुसऱ्याला म्हणायला संधी द्या तो म्हणत असेल तर रमेशः वैद्याय धनं ददाति अस्तु रमेशः हा, भवान सुरेश रमेशः सुरेशाय ग्रंथ ददाति ग्रंथ आहे काय ग्रंथम ग्रंथम ददाति तिंबाला खूप महत्व आहे रमेश तिंबम संस्कृतम रमेशः सुनीलाय कन्दुकं ददाति रमेशः सुनीलाय कंदुकम ददाति म्हणजे काय हो रमेश सुनीलला देतो फल देतो नाही कंदुकम आहे ना बॉल चेंडू दुःख म्हणजे चेंडू हा रमेश रुग्ण शेवटचं वाक्य या गडीतलं हा रमेशः रुग्णाय उपनेत्रम ददाति रमेशः रुग्णाय उपनेत्रम ददाति सोपं आहे का नाही व्हेरी गुड बघा रमेशः तृतीय पर्सन आहे व्यक्ती आहे म्हणून रमेशः ददाति देतो पण आता आपण मराठीत काय बोलते परंतु इदानीं वयम् अहम् उत्तम पुरुषस्य प्रयोगं कुर्मः अतः अहं यदा कर्ता अस्ति तदा क्रियापदः किं भवति ददामि ददामि सरलमस्ति वा सरलमस्ति वा अस्ति सरळ आहे सोपा आहे का सोपा प्रश्न काय पाहिजे आम किंवा न जे काय असेल पुन्हा प्रश्न असा नाही पाहिजे की सोपं आहे का अस्तु अस्तु वयं बिगिनराः वयं प्रारंभिकाः
अहम गणेशाय फलम ददामी. बोला वाक्य एक एक करा चला. अहम अहम शिक्षकाय हा सुधाखंडम ददामी. हा बोला पुढे. संतोष दादा डन. पुढे बोला. अहं शिक्षकाय धनं ददामि. झालं ना शिक्षकाय. आता पुढचं म्हणायचंय. हा सुधाखंड बोलले. अहम वैद्यकाय वाय वैद्यकाय का किमर्थम. शब्द अस्ति वैद्य. अहम वैद्याय धनं ददामि. त्यांच्यामध्ये बोलू नका. हा अहम बोला ताई. वैद्याय धनं ददामि. अहम वैद्याय धनं ददामि. संस्कृते एकः विनोदः अस्ति. यमराजः वैद्यः समानमेव. कदा कदा वैद्यः यमराजस्य उपरि अस्ति. वैद्यः यमराजस्य उपरि अस्ति. किमर्थम्. यमराजः प्राणान् हरति. यमराजः प्राणान् हरति. वैद्यः प्राणान् धनं च. कळलं का. यमराजः प्राणान् हरति किंतु वैद्यः प्राणान् हरति धनानि अपि हरति. म्हणून वैद्य हा यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे. कोणापेक्षा. यमराज. क्लासमध्ये वैद्य बर का. राघव तुम्ही माझ्यावर असो. सर एक प्रश्न विचारू. विचारा. एकम प्रश्न पृच्छामि. एकम प्रश्न चतुर्थीला कायम देण्याची क्रिया म्हणजे ददाती हेच येणार का क्रियापद. ददाति सदृशाः अन्याः क्रियापदाः अपि. ददाति यच्छति अपि. ददाति यच्छति चतुर्थी विभक्ति भवति. धन्यवाद. हा अहम सुरेश. हा वदन्तु कः वदति. अहं सुरेशाय ग्रंथं ददामि. अहम सुरेशाय ग्रंथं ददामि. ददातु ग्रंथं सर्वेभ्यः यच्छन्तु. अहम पुढे कोण बोलतंय. अहम सुरेशाय कंदुकं ददामि. सुरेशाय झालं दादा. सुनीलाय अभवत्. सुनीलाय. अहम सुनीलाय कंदुकं ददामि. हा शेवटचं अंतिमः. अहम रुग्णाय उपनेत्रं ददामि. अहम रुग्णाय उपनेत्रं ददाति. सम्यक् कार्यम्. उपनेत्रम् आवश्यकम्. अस्तु अन्तिमः स्लाइड पश्यन्तु. भवान् इदानीं भवान् त्यक्त्वा पश्यन्तु. समयः जातः किन्तु चतुर्थी विभक्ति अस्माभिः द्रष्टव्या. सीतायै. बोला सीतायै चतुर्थी विभक्ति. गीता वदन्तु. गीतायै. मालायै. शिक्षिकायै. वैद्यायै. सम्यक् अस्ति. स्त्रीलिंग शब्द कथं ज्ञातव्यः. स्त्रीलिंग शब्द कथं ज्ञातव्यः. यत्र आ अस्ति उत ई अस्ति तत् किं लिंगं शब्दं. कः लिंगः शब्दः. किं लिंगं शब्दः. स्त्रीलिंगं शब्दः. स्त्रीलिंगं. पश्यतु. सीतायै
शिक्षिका शिक्षिकायै वैद्या वैद्यायै इदानीं सरस्वती सरस्वती सरस्वत्यै मैथिली वदन्तु मैथिली मैथिल्यै नर्तकी नर्तक्यै नर्तक्यै किञ्चित् काठिन्यमस्ति चिन्ता मास्तु पुनः एकवारं वीडियो पश्यतु सर्वं सरलं भविष्यति नर्तक्यै इदानीम् अहं वाक्यं वदामि ध्यानेन पश्यन्तु भवान् सीतायै मधुरं ददाति भवान् शिक्षिकायै सुधाखण्डं ददाति वदन्तु वाक्यम् एकं वाक्यं शृणोतु भवान् शृण्वन्तु भवान् सरस्वत्यै आभरणं ददाति सम्यक् वदन्तु वैद्या कथं भविष्यति वाक्यम् वैद्यायै भवान् वैद्यायै धनं ददाति। भवान् इत्युक्ते किम् आपण भवान् आपन् पुल्लिङ्ग भवान् अस्तु अग्रे मैथिली भवान् मैथिल्यै अङ्गुलीयकं ददाति अंगुलीयकम् अंगठी भवान् मैथिल्यै अंगुलीयकं ददाति नर्तकी भवान् नर्तक्यै धनं ददाति भवान् नर्तक्यै न उत्तमा नर्तकी न तु कनिष्ठा निकृष्टा नर्तकी भवान् नर्तक्यै धनं ददाति पश्यतु रामशब्द शीघ्रं शीघ्रं नौ इदानीम् अधतः उपरि गच्छामः रामः वदन्तु रामः नर्तकीय नर्तकै नर्तक्यै धनं ददाति रामं मैथिल्ये अंगुलिकं ददाति अंगुलीयकम् अंगुलीयकं ददाति अस्तु रामः मैथिल्यै अंगुलीयकं ददाति वैद्या वदन्तु रामः वैद्यायै धनं ददाति उत्तमं रामः सरस्वत्यै आभरणं ददाति रामः शिक्षिका रामः शिक्षिकायै सुधाखण्डं ददाति शिक्षिकायै स्पष्ट सीता रामः सीतायै मधुरं ददाति उत्तमं चतुर्थी विभक्तेः किञ्चित् ज्ञानम् अभवत् खलु किञ्चित् न आम् चतुर्थी विभक्ति कुत्र योजनीया दानार्थे अर्थं कृते दानार्थे अर्थं कृते योजनीया गीता श्लोकं श्वः द्रक्ष्यामः इदानीं समयः जातः 9 एव सर्वे आगच्छन्तु तर्हि किञ्चित् अधिकम् अभ्यासक्रमं द्रष्टुं शक्नुमः अस्तु
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 धन्यवाद सर. शुभरात्री सर. धन्यवाद गुरुजी.